Are you here to count? Iman baptism dise apni laga tate Ishwar pra mukut hali dibo, crown hali dibo. Time to give your heart. Come just as you are to work. This wonderful time into your Lord, and I thank you for this. In the name of Jesus, we pray. Save my heart, who's giving us the bruise without us more. Yes, you can heal. अपनी लोगों आया से अपनी मोची बंदो दो चलाई बिना. Motai se baburi mo. Motai apni naam de mochi bando ke na hotai se baburi mo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kita Exodus 14 day sa gina jai tadi Moses pra larai guradam de hat uthalaga samedi jita nishina Jacob prithvi dinamani surak ne ke tamor dinabad de ase so aji hazar manu mure ase marching as to war be the cross of Jesus going on before Christ the royal master leads against the foe. I praise God for this time. Respected President of Theological Fellowship, Mr. Caleb Tamang, and his esteemed colleagues, Reverend Dr. L. Habito Awomi, Executive Secretary of Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the Sargupita Irina Kistutiho Jivunda Tirinam Sammat
हम स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो जीवन दाता तेरे सम्मत वाते हम आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना तेरे सिवा कोई नहीं आराधना कियो तेरे समान कोई नहीं स्वर्गों में या पृथ्वी में तेरे सिवा कोई नहीं आराधना कियो तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग या पृथ्वी में I'm going to sir, about the Bishidamo to the Bakiasi, and you could behold him, behold some of the sir up here. Amical large round that is just coming. Who will also be good to still. I give glory and honor to our living God, for He has given us a wonderful day together in His presence. I bring greetings from the decks of Christian Education and from the association, respected our President of Theological Fellowship, Pastoral President of Pastoral Fellowship. Apart from that, the sub-organization that has been organized under UBCA NAI. Thank you for this opportunity to the program committee for remembering me in this auspicious day. Today, well, as we gathered here to remember the calling of God, why we are being called. As we gather together in unity, enjoying our faith, encouraging and learning from one another, I encourage all our brothers to open up our heart once again to recall the commitment, the call that which we have made. And for this, I would like to request every one of us that today as we celebrate and as we come for this, attending this service, we have been attending this service because we're some pioneers or some leaders who have formed this association, and therefore which today we are celebrating, and for which we should not forget. Life testimony ko bole du bishi ase Isor bra amila jibon de asrit kam kori jadu bole bi ami koi kina jaishi bole du aji khatam na hobo Isor bra tai bra ami ke mati la bichile kini ga Isor bra amila life to change kori dishi bishi ko bole mon ja ase ami bi 2006 September महीना बरा ईश्वर ब्राही आमी के माटी से और ये नगा बुरी जिना true एक ता स्वाली true एक ता माकी ताई लगा दुआरा आमी लगा best friend लगा एक ता cousin आसे true ताई बरा आमी के माटी के ना इन्हीं का एक ही लोगों इन fellowship दे जाए ताई बरा होता है आमी कन के invite करी ताई ये तो स्वाली तो लिदु ताई ईश्वर के बिशी मोरम गुरा माना से ताई पुछोरे मानो आसे Odai ईश्वर के बिशी मोरम गुरा बरा आमी के नगा माटी के ना सत्य और आमी दिजन के odai माटी था क्या नोले भी आमी दिजन तो लिदु कितिया भी चर्च ते जाऊले न खुजे और वो गिरजा तो लिदु की ऐसी जिंदगी तो भी ना जाने
চাৰ্চ লৈ আমি হলা গাঁৱত আমি হলা বস্তি দেৱী আছে আমি হলা নিজৰ চাৰ্চ আছে যাই থাকে ঈশ্বৰকে মহিমা কৰি থাকে ইনি বহি থাকে sermon শুনি থাকে as usual আমি হন সব মানবৰা কৰি থাকা নিচিনা সদায় কৰি কিনা আহে কিন্তু কেতিয়াবি আমি লগ মনটো খুলি কিনা সুগু পানী ওলাই কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰাটো কি আছে জিন্দগীতে নাজানে আৰু একটা দৌৰিটো আমি লগা লাইফতে কেতিয়াবি ফাস্টিং দৌৰিটো কি আছে জিন্দগীতে বি নাজানা দে মানুহরা ফাস্টিং লব চল কোন গোয়াদম দে আমি কেতিয়াবি ইটো ফাস্টিং দি কি আছে তো নাজানে ইটো ফাস্টিং দৌৰিটো মই উল্টা তাই কি বুজিছে ফাস্টিং দি কি আছে বলে আৰু ইটো মানুহ ফাস্টিং বি লইলে কি বলে বি বুজিছে হলে বি the moment I receive Christ আমি লগা জীবন দিছে আচ্ছা আমি কানে এটা টপিক তে দাবো discover your call discover your call we all have discovered the call and we are in the pastoral ministry now right আমি কান তো pastoral ministry de ase আমি কান আইদো কি কইছে shepherding করে আছে আমি কান তো shepherd হই কিনা sheep খানকে shepherding করে আছে না তো আমি ইয়াতে কবলে মন থাকা তো discover তো everybody know english discover mean find না বিচাৰিবি কইছে তো বিচাৰিবি sometimes to our weakness also না কমজোৰ বি বিচাৰিবি কোতে ফেল হৈছে ইটো বি বিচাৰিব ইটো এনালাইজ লাগা কথা আছে dear pastors dear theologian আমি কান লাগা তো calling কইলে it's God's summon itu to ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি আছে it is not a profession হইলে তো আমি আজি profession বিচাৰি কিনা থাকিলে I should have been an army officer my aim in life was to be an army officer ek din late howa karone NDA miss hoise National Defense Academy te jai kena 21 te lieutenant kori kena dangor army kurubo koi thakise so yate apni kan bi এনেকা যদি আপনি কান প্রফেশন বিচাৰি কেনা থাকা মানুহ থাকিছে কলে তো আজি আপনি কি হ'ব থাকিছে আপনি কান তো বিজনেসম্যান নহলে বি আপনি কোনবা তো কি হ'ব থাকিছে ইঞ্জিনিয়ার কোনবা তো ডক্টর তো ইটো আমি আপনি কানকে কবলে মন থাকা তো আজি আমি কান সব তো পাস্টার্স আছে আমি কান তো থিওলজি আছে থিওলজি বাই চান্স পুরা নাই I have seen theologian completed BTS I mean নিজৰ লৈ কিনা SABC itu Bangalore te lui jaise then completed MD then completed THM MTS na itu puri kana holebi ishwar kam no puri kana boha laga bi bisi dikise moi de itu bra ami kan laga call de doubt no koribo number 1 kotha kile mane ami kile ate ase ami kile Adivasi church ase ami kile United 50 ate ase because God wants you here আমি পাতা কাৰণে নহয় তো ইটো কাৰণে কোনবা মানুহ পাতা পৰা নহয় ইটো পৰা আমি আপনি কানকে কবলে মাতে is a powerful and a spiritual resonant statement it's a God's calling কোনটো হলে calling to হলে the it's a deep statement আছে ইটো ঈশ্বৰৰ পৰা মাতা লাগা আছে দে ইটো পৰা আমি কান ইয়াতে কবলে মন থাকা তো is not an ambition but a divine invitation আপনি কে divine invitation আছে যেনেকা জেরেমিয়া তো আমা লাগা পেতে থাকা তান্তে divine plan was there ইটো নিমিতে ইটো কল তো তাই লৈ কিনা যাবলে আগে তে হেজিটেট বি কৰিছে নহয় আপনি কান জেরেমিয়াতে ফুৰিলে আপনি কান জানি আছে জেরেমিয়া আমি কান লাখতে বুক অফ জেরেমিয়া আছে তাতে তো জেরেমিয়া পৰা কৈছে আমি তো এলিফেন্ট নহয় কথা কবলে নাপালে হলিবি ঈশ্বৰ পৰা তাইকে কৈছে তো কিতিয়া চুনিছে God will equip you আজি সবে কেলে PhD হৈছে কেলে ডিমিন লৈছে there is some reason behind every cause every reason itu pra ami etia kobole mon daga doile pastors kanke ami gan doile by choice pran hoy gana by profession hoy gana by call that is a divine invitation apne laga जीवन de ishwar laga amantrit na invitation thaga pra aji apni da ekta church de pastor hoy gina ekta ki koise overseer atma laga raksha kora laga admi hoy kena atma phale lead kori kena ja laga ekta pastors women theologian hoy kena ase etu nimite ati ami kobole mon daga to calling is not self made apni pra nijor pra banai kena কোন ভাবে ইয়াতে ভাবনা কৰি কিনা আহিবলে আহা লাগা নহয় দে আমি কিলে কব পাৰে কিলে মানে ভাবনা পৰা প্ৰফেট
Jeremiah to tai prophet koribo para nohoy ama laga pet programming as apni kan laga programming bi long days back the day when you were born itu hobole thagise itu pra ami kan laga calling te discover koribole laga toile ami to calling discover to hoise I am the pastor now what I have to understand what I have to do itu to isor laga initiative ase isor laga initiative na thagile apni pastor kitabe koroba na pare itu likhi lobi isor laga initiative thagabra isor laga calling thagabra apni to aji eta pastoring apni ekta leader spiritual kurigina jai ase itu nimide ami kobolen aru ekbar kobole bar koi ase it is not a profession hoile to ki ase kole profession is often chosen based on the skill profession to ki ase you are a professional footballer apni skill thagile skill hisab se apni ke lobo calling na call and the profession na yate apni kan bujhi bole laga to na profession is often based on the skill education and personal ambition ami to bole mon thakise itu hoise ami itu bole mon thakise itu skill ase I am gifted in this and this ami ki bole pursue kuribole mon thai itu dawle bole bi aji pastor kan bujhi bole থাকা তো হইলে তো আমি কান্দো ফাইন্ড আউট করবলে থাকা তো হইলে তো হসা প্রাদে আমি তো বাই মিস্টেক প্রা থিওলজি পড়া প্রায় আমি মাস্টার নহয় আমি তো ঈশ্বর লাগা প্ল্যান থাকা প্রায় কল থাকা প্রায় God summoned me when I was in the mother's room that was I am pastoring কইনা ইতু কথা তো মধ্যে কথাই রাখিব লাগে and then ministry without a calling become performance ministry without a calling is a performance apni ki kaam koribo itu to ele just ek kora laga kaam hi hobo ministry without a calling become a performance but with a calling it become transformation itu ele buddhi kora la apni if you are doing as an obligation duty kora hisab te pastor ase sermon dibo lage enika hisab te apni chai dina apni kori ase bole you are doing you are performing your duty transformation naibo kiman bi bal kota koi kena thakibe ki bi kota apni koi kena thakibe manukan gobo tai ase niki monde to gobo ami bi tai pra bisi bal preaching korobo pare anju puri se tar piche jabo aro piche na ghurabo मंजूर कुरी से विश्वास कुरीबो मंजूर कुरी से विश्वास कुरीबो विश्वास कुरीबो विश्वास कुरीबो विश्वास कुरीबो क्रॉस मोय लगा आगे पृथ्वी मोय पीछे क्रॉस मोय लगा आगे पृथ्वी मोय पीछे मोय लगा आगे पृथ्वी मोय पीछे मोय पीछे खुंबी नहीं लेबी मोय तू जाबो खुंबी नहीं लेबी Okay, let's start. Hey, Hashibole so monebide. Alright, birthday. Cool naga group ra extra hole olop hi olaise gole to tahan na group haribo de. Ehe aro olop jor ba hasibina.